Hainhoi Agortola railway station of Hungsa Wagner Malkuni Sibi Kabang Marine Kefek Mani Hamia Escop Sirabna Power Sopka DRP Tanani Police Day STF. We are Hortana Yosoka Sacramon Claytomani Jarawa Hungsa Wagner Malkun Kamitika Paike Abano Sacramon Claytaka. Yagulo Arani Simi Kabang Marine Escop Sirabutonia Power Sopzaka. Patemoni Kokta Mamankia, Horono Patimat Hayot Hangacheri Nevika Tripra Police ni IGP Monchak Ipar. Amano Kari Manjaka IG Intelligent Krishnendu Chakraborty. GRP Thanani SP no Kobi Kabang Police India of Paicha Paika, Hopung Sakura Mongo Jotoi, Kaisini Si Drum Nisimi 39,345 ta Escop Sirabutono Yapos of Zaka, Yapos of Zan Keping Mani Hamia Hatiwa 150 crore Rang Marisha Kungan Hona Shaikan Kapulis, Patimoni Logawa Kurunza Coxil Sazagro Shinwi Mana Bagui, Serine Neni Chenka Police, Police Serine Mungo, Akabang Marini Keping Mani Hamia, Biang Nisimi to be Paisaka. Tay aboni mastermind sabotong abono cheri ne kya police bureau report dong TV sakko dago ঠিক আছে কিনতাম সিরো অর্ডার দিছে কেরে কইছে যাতে এদিকে না ধরা পড়ে বন্ধ সুন্দর করতে না হয় পাউডার না দিলি শুন সুন্দর রাখছে না ধরা পড়ে sakko dago কারণ লোজা sakko একটা পাট খুলে না এটা ভালো আছে এই পাটটা রেখে দিই এটা একটু নেম পুরো টান দিয়ে খুলে লঞ্জ এটা প্যাকেটটা পুরো সেম বেস হ্যাঁ তখন দাদা সেম বেশি সব হ্যাঁ গুণা টান তো বাড়াই দিছি আমি অলরেডি এটা মুড়া গুণা এই সুজন যখন একটু মুড়া আছে গুণা আনতো কারণ এটা আটকে দিব তো এই এখন সিস্টেম সুন্দর আছে নি আমি প্রথম এমনি গেছিলাম ঠিক আছে উপর দিয়ে না হ্যাঁ এমনি হলে জিনিসটা বের করতে আপনার সুবিধা আর জিনিসটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এমনি প্যাকেট সব বেরিয়ে দিব তো স্যার না দেখতেছি তারা আছে বেস্ট দেখতেছি সেম সব দিবে হ্যাঁ একদম সব সেম বেশি राजू जी अभी बचाट करना है ना सब फाइल हो जाएगा कल रात को चिंता तेरो लगले वाला थी ক্যামেরা হচ্ছে নি না তখন তো করা হয় বলেছি ও এটা দেখ খুলতে তেল করে नाम चेंज क्या सर इधर ना उड़न दे कंटेंट हो আগুন বৃষ্টি না গুড় উঠতো না কালকে নিতে স্যার অনেকের বলে হাত কাটছে গতকালকে আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মানে সিক্রেট ইনফরমেশন মূলে জিআরপি ত্রিপুরা এবং আগরতলা জিআরপিএস একটা রেড চালায়। ওই রেডের মধ্যে একটা কম্পার্টমেন্ট যেটা দেওঘর এক্সপ্রেসের একটা কম্পার্টমেন্ট পার্সেল কম্পার্টমেন্ট, ওই কম্পার্টমেন্ট থেকে সারা রাত্র ওটার মধ্যে মানে তল্লাশি চালিয়ে যায় এবং এসটিএফ জিআরপি এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের উদ্যোগে ওই তল্লাশিতে সর্বমোট 70 মানে ড্রাম পাওয়া যায়। ওই ড্রামগুলির মধ্যে মানে টোটাল 39,345 বোতল এসকফ এবং নেশা জাতীয় মানে কফ সিরাপ ব্যান্ড কফ সিরাপ পাওয়া যায়। ওইগুলিকে মানে অ্যাজ পার প্রসিডিউর ওইগুলিকে সিজ করা হয় এবং এগুলিকে ডিস্ট্রিক্ট গোডাউনে পাঠানো হয় এবং আজকে ওই মূলে একটা আগরতলা জিআরপিএসের মধ্যে একটা কেস নেওয়া হচ্ছে।
এগুলো কোথা থেকে এসেছে, কবে? এখনো তদন্ত চলছে, তদন্ত শুরু হয়েছে, এটা একদম ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ইনভেস্টিগেশন। নেক্সট ইনভেস্টিগেশনের সাথে যেগুলো আসবে আমি পরে আপনাদেরকে ডিটেলসে বলবো। বাজার মূল্য কত রয়েছে? বাজার মূল্য আশা করি মানে যেটা মানে এমআরপির মূল্যে 1.5 কোটি টাকার মতো এটা বাজার মূল্য আছে এখন। আপনার পরিচয়টা? আমি এডিশনাল এসপি জিআরপি। থ্যাংক ইউ। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। एडमिशंस ओपन 2026-27। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, वेयर पैशन मीट्स प्रोफेशन। हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27। SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.